Hola a todos. 네, 반갑습니다. 식사 많이 하셨어요? Un placer verlo otra vez. ¿Tuvieron un buen desayuno? 오늘은 이제 야고보서 2장 14절부터 26절까지 읽겠습니다. Vamos a leer de Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. 행함과 믿음에 관한 이야기를 해드리겠습니다. Hoy vamos a hablar de las obras y la fe. 우리 토요일에 자매님께서 야고보서 2장 14절부터 26절까지 읽겠습니다. I'll read from James chapter 2 from verse 14 Vamos a to leer de 26. Santiago capítulo 2, 14. What doth it profit, my brethren, Hermanos if a míos, ¿de man qué say he aprovecha hath si alguno dice que faith tiene and fe hath y no not tiene works? obras? Faith save him. ¿Podrá la fe salvarle? Brother or sister be naked and destitute of daily Si food, un hermano and one of o you una may- hermana están one of you say, desnudos y "I tienen have necesidad de required mantenimiento de peace, cada being día, warmed and filled, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da la cosa que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y también temen. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. 오늘 이 주제를 행함과 믿음에 관해서 이렇게 잡아봤습니다. Today the topic that we're going to Hoy el tema que quiero hablar es las obras y la fe. 한국어는 이제 행위라는 단어가 있습니다. in Korean there is a word called man. En coreano hay una palabra que se le dice obras. 행함이라는 단어가 있고 There is a word called deeds, and then there's another word Hay called. una palabra que se llama obras y otra palabra se llama trabajo. There's many people who are confused. Hay muchas personas confundidas con estas dos palabras. 이제 아브라함이 그 아들을 이제 하나님 앞에 헌신을 드릴 때에 In James here it says when Abraham gave his son Isaac as a burnt offering. Aquí en to God, Santiago dice, cuando Abraham ofreció a Isaac como holocausto a Dios, and so he was justified by his él fue works. justificado por su obra. 무슨 얘기냐면 What does ¿Qué that significa? mean? 아브라함은 하나님을 믿는 믿음만 있는 게 아니고 행함도 있었다는 거죠. Abraham not only had faith in God, but he also Abraham no had solamente works. tenía la fe en Dios, sino que también tenía fe, tenía obras. 아브라함을 이제 가나안 땅으로 이끌어 주셨고요. And God, according to the promise, led Abraham to the land of Canaan. Y Abraham, conforme a la promesa, fue llevado a la tierra de Canaán. 주겠다 했고 And God promised to give him Y a Dios le blessing, prometió bendiciones. 자식을 주겠다고 약속했습니다. and also promised to Y give también him a le child. prometió que le iba a dar un hijo. 아브라함은 그것을 믿음이 없었습니다. But Abraham did not have the faith to Pero Abraham no believe tenía la that. fe en creer en Dios. 아브라함이 말씀하셔서 약속하신 대로 자식을 주었습니다. And so God continuously spoke to Abraham, and according to his Y promise, Dios he gave continuó a hablándole a child. Abraham y conforme a la promesa le dio un hijo. 하나님이 그 약속을 지킨 것을 보면서 Abraham did not believe, but we can see how God fulfilled Abraham his promise. no podía creer, pero podemos ver cómo Dios cumplió su promesa. And although Isaac is his Y son, aunque Ismael era su hijo, 것을 발견하게 되었습니다. he was able to discover that there is the will and promise él of pudo God. descubrir que había la promesa y la voluntad de Dios. 수많은 자손이 많이 생겨날 거라고 이야기를 했고요. And through Isaac, God said that there will be many descendants. Y a través de Isaac, Dios le dijo que iba a dar mucha descendencia a él. 모든 열방에 있는 사람들이 복을 받는다고 이야기했어요. And so through Isaac, God said that all people Y a will be través de blessed. Isaac, Dios le dijo que todas las personas iban a ser bendecidas. 할때 하나님은 갈라디아서에서 여러 명을 통하여 자손들이라 하지 아니하고 자손이라고 이야기했는데요. And so in Galatians, he didn't say descendants, but he just said Y en descendants. Gálatas no dice de las descendencias, sino de la descendencia. And so descendant is not repetitive, it's just Entonces, singular. 그 자손을 simiente no es en plural, sino es una And that palabra descendant singular. represents Y esa Jesus. simiente se refiere a Jesucristo.
누구를 생각하고 계셨냐면 이삭의 후손 가운데 예수님이 태어날 걸 하나님은 이미 말씀하고 있었다. When God gave Isaac to Abraham, God had in mind that Jesus Christ would be born through Cuando Dios le dio a Isaac a Abraham, Dios tenía ya en su plan que Jesucristo iba a nacer a través de Isaac. So within Isaac there's also También en Jesus Isaac, Christ. allí está Jesucristo. 하나님은 이제 아브라함에게 말씀하셨고 And God told this truth to Y Dios Abraham. le dijo esta verdad a Abraham. 들어와 있었어요. And that kind of faith ¿Y entered qué tipo de Abraham. fe entró en Abraham? 아브라함에게 네 자식을 번제로 드리라고 이야기했어요. But one day God said to give his son as a Un día burnt Dios le offering. dijo a Abraham que diera a su hijo Isaac en una ofrenda de holocausto. Many pastors in Korea, how do they interpret this Y mucha gente hoy en día, ¿cómo interpreta esta escritura? 정말 사랑했는데 하나님이 번제로 드리라니까 할 수 없이 주겠다고 이야기를 했습니다. You know, they say that Abraham really loved his son Isaac, but because God told him to give it as an offering, he had no choice but to give Mucha it gente as an dice que offering. Abraham amaba mucho a su hijo Isaac, pero porque Dios le dijo que lo entregara en holocausto, no tenía más opción que hacerlo. Pero la Biblia no dice así. Si usted mira en Hebreo capítulo 11, When Abraham gave cuando Abraham ofreció a Isaac en ofrenda, 하나님이 이삭을 통해서 수많은 자손을 많이 이제 번성케 한다고 약속했기 때문에 God promised that God would multiply the offspring through Dios le Isaac. prometió que iba a multiplicar su descendencia a través de Isaac. Is killed, Entonces, si Isaac era muerto, even if he is killed through the aunque él fuera offering, muerto en sacrificio, 그걸 믿었다는 거예요. he believed that God could revive él sabía y creía que Dios lo podía revivir. 이삭을 죽인 게 아니고 So Abraham was not forcefully killing Y Abraham no his son. fue que forzadamente iba a matar a su hijo, 수많은 자손을 많이 번성케 하겠다 약속했기 때문에 Because God had already promised Abraham that he would multiply his offspring through Dios le había Isaac. prometido a Abraham que iba a multiplicar su descendencia a través de Isaac. Entonces, aun si él matase a Isaac, 하나님은 그 뜻에 이룰 걸 믿었다는 것이죠. He believed that God would even revive Isaac to él multiply él the creía offspring. que Dios iba a revivir a Isaac para poder multiplicar su descendencia. And that's why actually Abraham killed Isaac. Pero de hecho, Abraham ya sacrificó a Isaac en su corazón. 마찬가지인 거예요. And then he was able to re-obtain Y así pudo Isaac. otra vez volver a obtener a Isaac. 먼저 드리려고 했을 때 And so when Abraham was going Entonces, to cuando kill his Abraham son, iba a matar a su hijo, 아브라함아 이제 네가 나를 교회한 거 알겠다 했을 때 and so God said, Abraham, I know that you Dios le dijo a Abraham, fear me. Abraham, yo sé que tú me temes. 모션을 취할 때 하나님이 나를 말리겠구나 그렇게 한 게 아니고 He didn't think, oh, when I take the action to kill my son, God is going to stop me. He didn't Él no think pensó that. que, cuando yo vaya a tomar la acción de matarlo, Dios me va a parar. Abraham already had faith in his heart that even if I do kill my son, God would Sino revive que me. Abraham tenía la fe, aun yo mate a mi hijo, Dios lo puede revivir. So when Abraham gave Isaac Por eso as cuando an Abraham offering, ofreció a Isaac en el sacrificio, 아브라함도 있었고 the precise faith of God was la inside of fe Abraham. precisa de Abraham 그렇게 행동으로 estaba en él. 나타났다는 것이죠. And that faith was able to come Y out esa as fe works. se pudo manifestar como obras. 죽이는 그런 행위가 아니고 It's not that Abraham didn't want to kill his son and he was just No es que Abraham no quería matar a su hijo y que lo estaba haciendo forzadamente, 아브라함을 통하여 나타난다는 것이죠. And so the faith that Abraham had was able to come sino out que la as fe que works. Abraham tenía pudo manifestarse como obra. 하나님이 행함으로 의롭다함을 얻었다고 이야기하는 And 것은 so it says that not only by faith but also by works. he Entonces, was no solamente por fe, justified. sino que también por obra fue justificado. It means that when there is the sure faith, Eso then significa the que works cuando hay come. una fe segura, la obra se manifiesta. 반드시 행함이 나온다는 것이죠. When there is faith, surely Cuando the hay works fe, come out. seguramente que la obra se manifiesta. If there is a brother who Si hay un is hermano que hungry está and makes him hambriento, full, 이거는 말뿐이야. dice this que is only words. si le da comida, eso es solamente obra, 그 형제가 배가 고픈 거 eso es solamente trabajo. If you really know that that brother is Si usted en hungry, verdad sabe que ese hermano está hambriento, that you should do it by no solamente que lo va a hacer por 형제가 obras, 배가 부를 수 있도록 먹을 걸 주면서 배부르게 하라 이렇게 해야 된다는 거예요. And so as you give him food to eat, you make al him darle full. comida para comer, uno lo hace llenar. 그래서 야고보서에서는 이제 그렇게 이야기를 하고 있습니다. This is what it's saying. Eso es in lo que James. dice en Santiago. 사람이 몸이 추운데 If a person Cuando is una persona cold, 따뜻하게 하라. está frío, tiene frío, entonces hay que hacerle calentar. No solamente por obras, 를 해서 따뜻하게 해줘야 된다. and you have to put a heating sino que system tiene that que makes it warm. instalar un sistema de calefacción y hacerlo calentar. ¿Qué significa esto? 우리에게 무슨 말씀을 하실 때 God speaks Cuando Dios habla algo a nosotros, 말만 하시는 분이 아니라는 He 거예요. doesn't no only solamente speak nos words. habla palabras, 마치 이제 조그만 씨 속에는 모든 그 씨 안에 예를 들면 사과 씨 안에는 사과 나무
열매가 맺을 수 있는 모든 능력이 다 있는 것처럼 It's as if in an apple seed, it has inside the seed, it has the power to produce the Una tree. semilla de manzana, dentro de esa semilla tiene el poder de producir un árbol. También en la palabra de Dios 같이 들어있다는 There is also power to hay fulfill poder that para word. cumplir esa palabra. 믿음은 뭐냐면 하나님의 말씀을 믿는 것이 믿음인데 So faith is believing. Entonces la fe es creer y confiar en la palabra de Dios. And when that Y faith cuando comes esa in, fe entra, 같이 하게 되어 있다는 거예요. then the entonces word la also comes. obra se 그런데 이제 많은 사람들이 manifiesta 모르는 también. 사람들은 But people who Pero don't la gente know que no this sabe very esto muy bien, 하나님을 믿게 되면 하나님 일을 하실 건데 when they believe cuando God, ellos God creen en will Dios work. que Dios va a trabajar, 없는 사람들은 People who la gente don't que have no that tiene esa faith, fe, 우리가 하나님을 믿으니까 porque yo creo en Dios, 내가 착하게 살아야 돼. yo tengo que ser buena persona, yo tengo que cumplir la ley, 내가 죄를 짓지 말아야 돼. yo no puedo cometer pecados. 이거는 행위라는 것이죠. This is Estos a son deed. 이건 하나님 trabajos. 안 해요. God is not happy Dios no with está man's contento deed. con la obra de las leyes. 상관없이 우리 인간이 육체를 가지고 하는 거기 때문에 This has nothing to do with God. This is just Eso no man tiene nada que ver sinning con to be Dios, es solamente obra humana. This is Son just solamente obra humana. 하나님은 믿음을 주고 그 믿음의 결과 행함을 나타내시는 분이지. God gives the faith and he's the one who shows Dios da the la work. fe y Él es que da la obra. 하시고 우리가 그걸 지키라고 하시는 분이 아니라는 God 거죠. is not one who speaks and tells Dios no us. es el que habla y nos dice a nosotros que cumplamos. 아십니까? Can you guys ¿Ustedes kind saben of cómo distinguish it? distinguir? 예. 자 그런 뜻으로 이 행함과 믿음을 야고보서 설명하고 있는 거예요. With that in mind, James is Y con explaining esto en la about mente, faith. Santiago estaba hablando de la 성경에 fe. 보면 사무엘하 12장에 보면 다윗이 이제 우리아의 아내 바세바하고 동침을 죄를 범했습니다. And so, in 2 Samuel, King David sleeps with Y Bathsheba. en segunda de Samuel, el rey David duerme con 다윗은 죄를 con Betsabé y comete pecado. 하나님과의 마음이 거리가 많이 멀어졌습니다. And as he committed sin, the distance in his heart from Y al God cometer came pecado, la further away. distancia entre él y Dios se hizo But God más lejana. loved David. Pero Dios amaba a David. 하나님 앞에 마음이 이제 어두워졌습니다. But on David's side, after he committed sin, Entonces his del heart lado de became David, dark. después que cometió pecado, su corazón cayó en oscuridad. Pero como Dios amó a David, 마음의 사귐을 갖기를 원했습니다. And God continuously wanted to have Dios fellowship quería with David. continuar teniendo la comunión con David. 종 나단 선지자를 보내서 And so he sent his son, his servant, Y él envió a su Nathan, siervo, el 다윗의 profeta 잘못을 Natán, 지적하겠습니다. and rebuked him about y his lo wrongdoing. exhortó por los hechos que había cometido. 다윗이 그 죄를 인정했을 때 And not only did God just rebuke that wrongdoing, but when David Y no acknowledged solamente it, Dios lo soltó por lo que hizo mal, sino que 여호와께서 también 사했다고 이야기했습니다. and the servant of God Nathan says that God has forgiven you el of your profeta sins. Natán le dijo, Dios también te ha perdonado tu pecado. Ese pecado ya ha sido perdonado. 하나님이 다윗이 죄를 범했지만 하나님은 다윗의 죄를 다 이미 사하셨어요. Because even though David had committed sin, God had already Aunque David forgiven había his cometido sin. pecado, Dios ya le había He had perdonado. already been forgiven. 그래서 다윗에게 와서 그 죄를 지적할 때에 And so when he comes to Entonces David cuando él and viene a rebukes David him of y his sin, lo exhorta por el pecado, it was not just to torment David. no era solamente para atormentar a David, And it was to teach David that his sins sino were que era para forgiven. enseñarle a David que su pecado había sido perdonado. And so in order for him to have fellowship with Entonces God, para que él he pueda was tener la comunión con Dios, él fue soltado. rebuked. It was not to embarrass David No era or to para separate him from God. avergonzarlo o separarlo de Dios, Oh, your sins sino are para forgiven. decirle, tu pecado ya ha sido perdonado. But the child that you will have, Pero el hijo que va a tener va a morir. David starts to pray to God to save David his comienza a orar a Dios para que salve a su hijo. no matter how much he No importa fasted, cuánto él ayunó y oró, that son ese hijo moría eventualmente. and his servants got worried. Y sus siervos se preocuparon. You know, if the child dies, how Si el niño sad se it would muere, be. ¿cuánto triste va a estar David? And so they had Entonces to ellos tell tenían him, que hablarle a él, but they thought that if they told him the news, David would be so pero ellos pensaron, si le damos la noticia, él va a estar muy atormentado. Entonces ellos hablaban entre ellos. that time. Y ahí David pudo saber. And Y él le preguntó, ¿el niño está muerto? Sí, el niño está muerto. And so David quickly got Entonces up. David se levantó, se bañó, se puso aceite, se puso su vestido He went out and he started to just look y after his salió own y affairs. continuó su vida normal. And his servants thought of it Sus very siervos lo strange. vieron como algo raro. You know, when his son was dying, he was Cuando praying su hijo so estaba desperately. muriendo, él estaba orando desesperadamente, pero después que murió, Why is he ¿por qué cold él and ahora working now? como fríamente se pone a trabajar? David le dijo,
생각해서 기도했다. And so when the child was alive, I thought that God Cuando el would niño save my estaba child, vivo, and yo I pensé prayed. que 그러나 지금은 죽어 Dios iba a salvar al niño, pero ahora el niño está muerto. 할수 있겠느냐? Can I ¿Puedo yo revive revivir a mi hijo that son? muerto? 안 된다. No, no es No, it's posible. not possible. 나는 이미 포기했다. I've already Ya yo given him up. lo entregué. 그리고 이제 다윗이 다시 바세바 동침을 하고 And so David sleeps with Entonces Bathsheba David again. duerme con Betsabé otra vez. 이제 솔로몬을 낳았어요. And then they have a son. Y tienen and un his name is hijo y Solomon. su hijo es Salomón. 이름하여 여디디아라고 이름을 지어줬습니다. 여디디아. And so they call him Yedidia. 네. Y ellos le llaman Herodías. 하나님께 사랑을 입었다는 뜻입니다. And the meaning of Yedidia is that he. Y el nombre de Herodías es el que era amado por Dios. 굉장히 감사했습니다. One time I was reading the Bible. Un and I día was yo estaba very leyendo la thankful Biblia y estaba muy agradecida. 생활이 꼭 다윗과 같았다는 because I felt like my spiritual life was Porque the yo same pensaba as que mi David. vida espiritual era igual que David. 금식하고 애를 썼는데 And so David tried hard Y to David save his son. He trató fasted and prayed. mucho de salvar a su hijo, pero Dios lo mató. 이 아이는 죄악이 씌워 태어난 아이라는 것입니다. Because this son was born Porque from su the seed hijo of sin. nació con la semilla del pecado. 취할 때에는 그 남편이 이미 있었다는 것입니다. When David took Bathsheba, Bathsheba already had Cuando a David tomó a husband. Betsabé ya tenía un And so marido. when that son is Entonces su born, marido estaba en la guerra. 이야기할 수밖에 없어요. people can't help but Por to eso talk la about gente no him. podía más que hablar de él, criticarle. This son was born through David's Y ese sin. niño había nacido por el pecado de David. 사람이 많이 나타나게 되고 다윗은 자기 자식에게 매이게 될 수밖에 And 없어요. so David can't help but to be bound, tied down Por eso to his David no son. podía más que estar atado a su hijo. 아이를 하나 주고 싶었어요. God wanted to Por give eso a new Dios son quería to darle David. un nuevo hijo a David. 바세바나 우리아가 죽고 난 뒤로 바세바 동침에 이 새로운 아이를 And 낳았는데 after Uriah died, David slept with Bathsheba again, and then they had Y a después que new Uriah son. murió, David durmió con Betsabé y ella tuvo otro hijo. Este es su nuevo hijo. 해결되고 난 뒤에 낳은 아이기 And 때문에 after the sin has been resolved, then he had this Y new después son. que se resolvió el pecado, él tuvo otro hijo. 낳은 아이기 때문에 And so the price of that sin was paid, and then Entonces he el had this precio son. de ese pecado se había pagado y luego tuvo otro hijo nuevo. So God gave David Y a Dios new le dio un son. nuevo hijo y ese era That is Salomón. Solomon. 하나님은 솔로몬을 통하여 성전을 짓고 하나님 뜻을 나타내기려고 하셨습니다. And God wanted to build his temple and show his will Y Dios through quería Solomon. construir su templo y mostrar su voluntad a través de Salomón. This has become a big lesson to my Entonces spiritual eso life. fue de gran ayuda a mi vida espiritual. After I had Después que yo received, recibí la forgiveness of salvación sin, del pecado, 많이 매였습니다. I was tied down to yo my estaba muy self-thought. atado a mí mismo. 자꾸 바꾸려고 했어요. I tried to Yo change traté de my cambiarme a self-thought. mí mismo mucho. 이 말씀을 보여주면서 Pero Dios me mostró esta palabra. 너 자신 안 바꿔지잖아. And said you Entonces can't uno no change puede yourself. cambiarse a sí mismo. 이미 죄가 들어올 때 네 몸은 죄로 말하면 죽은 자가 됐기 때문에 And already sin had entered your heart, and you can't help but to Y ya que el die. pecado ha entrado al corazón y no puede más que morir, 너의 육으로는 하나님 기쁘게 할 수 없다고 No 이야기해요. matter how much hard you try with your flesh, you can no never importa please cuánto God. trate con su carne, no puede agradar a Dios. And God said, don't rely Dios on decía, yourself. no 우리가 confíe en 죄 sí 사함을 mismo. 하나님 우리에게 성령을 선물로 주셨다는 거예요. When we have received the forgiveness of sins, God has given us the Holy Pero cuando hemos Spirit as a recibido el gift. perdón del pecado, Dios nos dio el Espíritu Santo God como has given regalo. us Jesus. 하나님 말씀을 우리에게 주셨어요. Dios nos dio a Jesús y nos dio la palabra. 아브라함과 다윗은 예수 그리스도의 세계 속에 있는 분이기 때문에 Because Solomon and David are in the world Porque of Salomón y Jesus David Christ. están en el mundo de Jesucristo. 저에게 이제 성령으로 말미암은 삶을 살게 해주셨다. And so God is allowing them to live a spiritual life through Entonces Jesus Dios nos Christ. está permitiendo vivir la vida espiritual a través de Even Cristo. many people receive Aunque mucha salvation. gente no puede recibir, They don't live a life aunque of the mucha gente Holy recibe la Spirit. salvación, 열심으로 살려고 하는 사람. And they try to live with their no, own no, hard no viven effort. conforme al Espíritu Santo, sino que viven según su 속한 것이. But everything esfuerzo that o is done sus by obras. own hard efforts is Todo lo work, que it la is persona hace con su propia fuerza, esas son sus obras. 것은 행함이라는 것이죠. And so everything that is done through the Holy Spirit is Y the todo work. lo que se hace a través del Espíritu Santo son las obras de la fe. 행위에 속한 거라고 이야기해요. And so we call deeds something that is Por of eso our llamamos flesh. la obra humana lo que viene de la carne. 믿음에 속한 것이고 성령으로 말미암아 되어지는 걸 행함이라고 이야기해요. The works is from faith and it is of the Holy Pero Spirit. las obras vienen de la fe y son del Espíritu Santo. 믿음과 행함으로 되어지는 겁니다. And so spiritual life is done through Y works la vida and faith. espiritual son hechas a través de las obras y de la fe. And so who is the subject? It ¿Y is quién es el God. objeto? Es 하나님이 Dios. 우리 죄를 사할 뿐만 아니라 Not only did God forgive our No sins, solamente Dios perdonó nuestro pecado, 하나님이 모든 일을 해 나가신다. He came inside of us and sino He que is Él doing entró en everything. nosotros y hace todo. 예수님이 들어 있고 하나님이 들어 있습니다. And so inside a person who has
receive salvation, they have Jesus inside of them, they Entonces, have God en una inside persona of que ha them. recibido la salvación, tiene a Jesús dentro de ellos y tiene a Dios dentro de ellos. 그 일들을 하는 거예요. So whatever they need with the faith that God will work, Entonces, they todo lo work. que ellos necesitan con la fe de que Dios va a trabajar, ellos obran. Doing it, or is it Entonces, God ¿son doing it? ellos haciéndolo o es Dios haciéndolo? Es Dios. 어떤 분들은 No son las personas. 내 안에 예수님이 있는 걸 믿지 않고 They don't Ellos believe no that creen que Jesus Jesús is está inside dentro them. de 하나님 ellos, 무슨 말씀할 때마다 pero cada vez que Dios dice algo, 자기가 이루려고 하는 ellos 거예요. tratan de cumplirlo. 그거는 이루어도 하나님 기뻐하지 않는 거예요. Even if that is fulfilled, Y aunque eso se cumpla, Dios no está contento con eso, porque esas son obras humanas. 성경 곳곳에 그런 마음을 하나님 표현하고 있는 in 거예요. many parts of the Bible, this is what En God mucha is parte de la expressing. Biblia, eso es lo que Dios quiere expresarnos. 그첫 번째 아이를 행위를 말하는 거야. David, the first son that you had, David, el primer hijo que tuviste son de tu obra humana. 아이 때문에 살려둘 수 없어. that son was born from the seed of Ese hijo nació de la semilla del pecado. 하나님 우리가 죄를 사함 받은 우리 육은 받을 수 없다고 이야기하는 것입니다. And so God cannot receive Dios our no flesh. puede recibir nuestra carne. 이제 의리가 없다. And what you do is no longer Y lo que uno hace no significa nada. And so just like how our hearts are redirected Es to así como Solomon, nuestro corazón es redireccionado hacia Salomón. in Romans it says that Jesus En Romanos washed dice our que sins. Jesús lavó nuestros pecados And y que after después que he resurrected, resucitó, 예수님 하나님 우편에 앉아 계시고 and Jesus sits at que the right Jesucristo hand of está God. sentado a la mano derecha de Dios. 우리 가운데 그 부활하신 예수님이 살아 계신다는 거죠. And by the Holy Spirit, the resurrected Jesus is Y que a inside través del us. Espíritu Santo ese Jesús resucitado está en nosotros. Y ese Jesús lo hace todo. ¿Entienden? 그럼 우리의 일어나는 모든 일 우리가 걱정할 필요 있습니까 없습니까? Then is there anything that we need Entonces, to ¿hay worry algo about? que tengamos que 우리가 preocuparnos? 일어날 필요가 있습니까 Do we 없습니까? need to ¿Tenemos que try to tratar de fulfill cumplir o it? no? 할 필요가 없다는 거죠. No hay necesidad de nosotros cumplirlo. 자동적으로 이루어지게 돼 있는 믿음을 가져야 된다. You have to have the faith that it will Tiene que naturally tener la work. fe. 어제 좀 이야기했는데요. I talked Ayer- about this yesterday. 신명기 2장에 보면 And so if you look in Si miran en Deuteronomy Deuteronomio capítulo 2, 그다음에 9절 19절이 나오는데요. and there is verse 5, 9, ahí el and 10. versículo 5 al 19. 하나님께서 가나안 땅으로 들어가 하실 때에 When God told the Israelites to enter the land Cuando of Dios le dijo a Canaan, los israelitas que entraran a la tierra de Canaán, 세일 땅이 있었고 모압 땅이 있었고 암몬 땅이 있었어요. in front of them there was the land of Seir, there was the land of Moab and Ammon. 그래서 2장 5절에는 세일 땅이라는 땅이 있는데 En el- Chapter 2, verse 5, en there el is the land of capítulo Seir. 2, versículo 5, sale el nombre de The land of Seir was given to Esau. el nombre de Ser. Jacob and Esau. ¿Saben Esaú, verdad? And that land Y was Seir given fue to dado a Esau. Esaú. 그다음에 이제 9절에는 모압 사람에게 준 땅이에요. And verse 9 was given Y to en el versículo Moab. 9 fue dado a Moab. 암몬 사람에게 준 땅입니다. And in verse 19 it was the land given to the Y en el Ammonites. 19 fue dado a los amonitas. And God said about Y this Dios le land, dijo a los de esa tierra, 주지 않았다고 이야기해요. it says that God did not give those Dios lands dijo to que the no le dio esta Israelites. tierra a los israelitas. 들어가서 얻을 수 없다고 And they, 이야기해요. God said that they cannot even take one footstep into those lands Dios le and dijo que no obtain it. tenían ni que poner ni un pie en esas tierras. 땅을 주어서 가나안에서 축복을 해주고 싶었다. Because God had given the Israelites the land of Canaan and Porque wanted Dios to ya le bless había them dado la there. tierra de Canaán y quería bendecirlos allá. 예수님 안에서 축복해 주기를 원하고. This means that God wants to bless us inside of Significa Jesus Dios Christ. quiere bendecirnos dentro de He wants Jesucristo. to bless us inside of faith. 그런데 이스라엘 백성들이 이제 암몬과 모압에 들어가면 암몬과 모압은 하나님 뜻이 없는 땅입니다. If the Israelites go to the land of Moab and Ammon, it is not Si where los the will of israelitas God van a la is. tierra de Moab o Ammon, allí no está la voluntad de Dios. So when Naomi and Elimelech go to Moab, Por eso they all cuando die. Naomi y fueron a la tierra de For Moabita, example, there is todos a murieron. dragonfly. 잠자리는 어릴 때 물벌레가 이제 원래 모체입니다. And so when the Cuando hay el- dragonfly is first born, it is Cuando born as a está el dragonfly. caballito volador, primero nace como una larva And later it evolves into an insect that is able y luego to have wings and evoluciona fly in the air. hacia un insecto que puede tener alas y vuela. Bug, when it lives in the water, it's comfortable. La larva, mientras está en el agua, está conforme, pero después de cambiar a un caballito de volador, If it lives in the water, is it comfortable or less or worse? si 불편하겠죠. It would Si be se mete al agua otra vez va a ser incómodo, 날아다녀야 되는 거죠. Dragonflies porque el are caballito volador tiene que volar. 이스라엘 백성들이 암몬과 모압 땅은 하나님이 모압이나 암몬은 여호와의 총이 영원히 들어올 수 있는 땅이기 때문에 And so the land of Moab and Ammon is the land that the Israelites Por eso la never tierra de enter. Moab es una tierra que los israelitas nunca deben entrar. 세일이나 모압 암몬에 들어가면 육으로 살 수밖에 없는 거예요. And so when the Israelites tried to enter the land of Seir, which is Esau's land, and Moab and Ammon, that can only be equivalent Por eso to cuando los flesh. israelitas 행위로 사는 땅이 trataron de entrar a la tierra de Seir y de Moab, que se le había dado a Esaú, era como querer entrar en la carne.
land where Dios we live by no our nos dio la flesh. tierra donde vivamos por la carne. 땅인데 The land that God has La tierra given que is the Dios nos land dio es la of tierra de Canaan. Canaán. 기온 이제 신명기 2장 24절에 보면 If you look in Deuteronomy Si chapter mira 10, verse Deuteronomio 24, 2:24, and so there is the sale land la of tierra de Canaan. Canaán. 그 땅은 하나님이 내가 네게 붙여줬다고 이야기하고 있어요. And God says that I have given Y it Dios to dice you. que 이 se la ha dado a ustedes. 하나님께서 믿음으로 살 수 있게 준 땅이라는 거예요. This land is a land that was given so that they could Esa es la live tierra by que Dios faith. le ha dado para que vivan por la fe. 땅에가 전쟁을 하면 싸움에서 이길 수밖에 없는 거예요. So the Israelites go to that land and they fight. Entonces, si They los have israelitas van a esta win. tierra y pelean, no pueden más que ganar. It's not that they fight well that No they es porque win. ellos pelean que ganan, sino porque Dios ya se la ha dado. 구원받기 전에는 육으로 사는 게 편해요. Before we receive salvation, living with our flesh is very Antes de recibir comfortable. salvación, vivir por la carne era muy cómodo, After you receive pero después de salvation, recibir salvación, 사는 게 더 쉽단 말이에요. living by faith is vivir much por la more fe es easier. más fácil. 예수님으로 사는 게 더 쉽단 말이에요. Living by Vivir Jesus por medio de Christ is Jesucristo es much más more fácil. 근데 사람들이 예수님이 있어도 예수님은 믿음으로 살지 않기 때문에 Even though they have Jesus, they don't live with the faith. Aunque tienen a Jesús, no viven con la fe de creer en Jesús. 하려고 하는 거예요. Even though they receive salvation, Aunque they recibieron la try to work salvación, hard. ellos tratan de trabajar arduamente. In Deuteronomy chapter En 11, Deuteronomio 11 땅과 가나안 땅에 대해서 이야기를 하고 있어요. it talks about the land of Egypt and habla de the la land tierra of de Canaan. Egipto y la tierra de Canaán. 나일강에 있는 물을 밟아가지고 물을 끌어다가 애굽 땅에다가 물을 주는 그 땅을 애굽 땅이라고 The 이야기해요. land of Egypt is where the Nile River flows, and they're able to step on it, and they're able to irrigate the water. La tierra de into the Egipto farm. es por donde corre el río Nilo y allí pueden sembrar y plantar. And it is talking about a world where man, they have to put in their efforts, and Y they esa es la have to tierra do their donde el deeds. hombre tiene que poner su esfuerzo y hacer su obra. 하늘에서 내리는 비를 흡수하는 땅이에요. But the land of Canaan absorbs the rain. Pero la tierra de Canaán absorbe la lluvia del cielo. 큰 광야로 되어 있습니다. If we look at the land of Israel, there is a big Si usted mira en la tierra de Israel, hay un gran desierto. So they can't just easily Por eso bring no pueden water. fácilmente traer agua. 비가 내려야만이 이제 농사를 지을 수 있는 The 땅. water from the heaven must fall in order for them Para to be able poder to hacer farm. agricultura, el agua tiene que caer del cielo. 물을 갖다가 댈 수 있는 땅이고. And Egypt is a land where you can easily Egipto bring water. es una tierra donde fácilmente puede traer agua. But in the land of Canaan, if God doesn't help, then Pero en it's la tierra de not gonna work. Canaán, si Dios no ayuda, no hay manera de hacer nada. ¿Cuál usted cree que es mejor? 그렇죠. Sí, Yes. 그런데 사람들은 이 애굽 땅을 더 좋아하는 거예요. But people pero la gente prefiere a Egypt, Egipto, 쉽게 일할 수 있도록. where donde you uno can fácilmente easily puede work. trabajar. 기도하고 Yo oro a Dios, 하나님을 기다리고 yo espero a Dios. 하나님 물을 안 주면 이제 굶어 죽어야 되는 그런 거 싫어하는 거예요. And if God Si doesn't Dios no give le you da water, agua, no you puede don't más have que what to pasar do. hambre. People don't like that. A la gente no le gusta eso. 사람들은 보통 애굽 땅을 좋아하겠습니까? 가나안 땅을 Do you 좋아하겠습니까? think people like ¿Usted Egypt cree que a la gente le or gusta Canaan Egipto more? o le gusta Canaán? 애굽 땅을 좋아하는 거예요. People like La gente le Egypt. gusta Egipto, 구원받은 그리스도인들에게는 But to the saved pero para los Christians, cristianos salvos, 하나님이 일하시는 세계를 우리에게 주고 싶어요. God wants to give us a world Dios where quiere darnos el God mundo works. donde Dios trabaja. But the Y very lo fascinating fascinante es, 하나님이 새초부터 새날까지 그 땅을 지키고 계신다. from the beginning of the day until the end of the day, God desde el is principio del watching. día hasta el fin del día, Dios lo está mirando. 비를 내려주시는 So 거야. when the water is needed, God Por eso precisely cuando el agua es gives necesaria, Dios precisamente envía la lluvia. 계속 부어주시는 rain. 거야. God continuously pours the earth Dios rain and the continuamente latter da rain. la lluvia temprana y la lluvia tardía. The world of faith is where God is always Y together. en el mundo de Canaán es donde Dios está siempre junto. No importa lo que suceda, God takes Dios toma responsabilidad de todo. 그 믿음이 없는 사람 La gente que no tiene esta fe, 얼른 자기가 해보려고 하는 ellos quieren hacerlo rápidamente. 내가 하는 그 삶을 하나님 우리에게 허락지 않았기 God 때문에 does not allow us the life Dios we no nos need permitió to la live. vida donde nosotros podamos trabajar. So for the Así saved que para los Christian, cristianos salvos, 하면 안 되는 거예요. ellos no tienen que trabajar. 그래서 이제 옛날에는 내가 일해도 됐어요. long time ago, it Hace was mucho okay for tiempo us to estaba work. bien que nosotros trabajáramos, pero después de recibir salvación, 내가 일하는 모든 것을 다 없애버려요. God is removing my Dios está my quitando faith. mis obras. 하나님은 아브라함에게 이삭을 주겠다 했는데 And God said that God would give Dios le dijo a Abraham que le iba a dar Isaac. 없으니까 다메섹 엘리에셀을 자기 후계자로 삼으려 했어요. And so Isaac tried to have Damascus as his Y offspring, Isaac his trató de descendants. tener Damascus como descendiente. And God said, no, Pero Dios le dijo, no, no es así. 몸에서 날 자가 네 자식이라. the one that comes from your body will El be que sale your offspring. de tu cuerpo va a ser tu descendiente. 하인 여종을 하가를 줘서 하가를 통해 이스마엘을 낳았어요. And so Sarah gives his maidservant Hagar and has them get Y a Sara child. le da su concubina a Agar para que tenga hijo. But when Ishmael, who was born from Hagar, Pero turned cuando el hijo 13 years old, de Agar, Ismael, cumple 13 años, God said to kick out Ishmael
Cuando cumple 13 años, Dios le dije que eche a Ismael. 진짜 아들이기 때문에. Because Porque Isaac es el verdadero hijo. 뭐냐면 약속의 자녀라는. Isaac is the child Isaac of es God. el hijo de la 하나님의 promesa. 마음은 이삭에게 있었다는 The 거예요. heart of God is El corazón de Dios está en Isaac. 아브라함은 하나님 마음을 잘 모를 때에 But when Abraham Pero doesn't cuando know Abraham no God, sabe el corazón de Dios precisamente, 엘리에셀이나 하갈에게 있었다는 거예요. his heart is in Eleazar. su corazón está hacia Eleazar o hacia Agar. 아멘에서 엘리에셀은 행위를 말하는 거예요. And so, whether it's Ishmael or Eleazar, it's talking Y about cuando habla acerca de Ismael o Eleazar, se refiere acerca de las obras de la ley. But Isaac is done through the faith. The Pero works are Isaac through es de la fe, de la obra de la fe. 에서 나오는 것이 아닌 모든 건 다 행위가 되는 거예요. So everything that is not from the will of God is Todo lo que no viene de la voluntad de Dios es obra humana. man, it looks good. Ante el hombre parece bueno. 하네. Wow, that, Oh, esa persona es muy diligente 착하게 사네. that person is y vive muy humildemente. 그걸 보면 사람들은 좋아하지만 when people look at Cuando that, la gente ve eso, a la gente le 하나님께 gusta, 나온 게 아니기 때문에 pero eso no viene de Dios. 하나님 그런 걸 거들떠보지도 않는다. God doesn't Dios ni siquiera mira eso. 하나님 뭐만 보시냐? ¿Qué es lo que mira Dios? 하나님께로 말미암아 나온 걸 보시는 God only looks at Dios what solo comes mira lo from que viene God. de Dios. 하나님께로 나오신 분이 누구냐면 예수님. And who ¿Y came quién from vino de God? Dios? Es Jesús. 그 예수님을 우리에게 주시기를 원했다. God wishes Dios to quiere give us darnos a Jesus. 그리고 Jesús. 죄를 사함 받은 사람에게 And to someone whose sins Entonces, have been alguien que sus forgiven, pecados han sido perdonados, God has given the Holy Spirit Dios as le da el a gift. Espíritu Santo como un don. 뭐냐면 예수 그리스도를 말하는 거예요. And that Holy Spirit Y is ese Espíritu representing Santo Jesus. representa a Jesús. 영을 말하고 And it's talking Y está about hablando the del Spirit Espíritu of de Jesus. Jesús. 하나님의 영을 말하는 거예요. And it's Y está talking hablando del about Espíritu God. de Dios. 하나님과 예수 그리스도가 우리 속에 들어온 거나 마찬가지라는 It 거예요. is the same thing as God and Es lo Jesus mismo entering como que inside Dios us. y Jesús entran dentro de nosotros. 일하는 것을 기대하신다. God now is waiting for Y Dios ahora está esperando que Jesús trabaje. Jesus is Dios, faith. Jesucristo es fe. Everything that Jesus does Y is todo his lo que work. Jesús hace es su trabajo, su obra. And so faith Por eso and la works fe y la is obra one. son uno. 행함은 반드시 믿음은 행함과 같이 일한다고 In 이야기해요. the Bible, En la Biblia it dice says que that surely faith works with Muestra la works. fe sin obras. 2장에 보면 If you look in Si James miran chapter Santiago 2, capítulo 2, 22절에 versículo 22. 내가 보고야 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 see if thou how faith wrought with his works, and by works was faith. ¿No ves que la fe actuó juntamente con su obra y que la fe se perfeccionó por las obras? And it says, and by works was Dice que faith por las made obras 믿음이 행함과 la 함께 fe se 일한다고 perfeccionó. faith works with La works. fe trabaja con las obras. 하나입니다. Faith and La fe y works la obra is son one. uno. 아멘. Amen. 예. 그래서 우리는 이제 반드시 우리에게 믿음이 들어오면 아 이걸 하나님이 행함으로 나타내시겠구나 하고 믿어야 되는 And 거예요. when faith comes in, you have to believe Y that cuando la God fe will work. viene, tienes que creer que Dios va a trabajar. If God has Porque Dios nos ha promised us, prometido. 하나님 이루시겠구나. God is Entonces going por to eso fulfill Dios his va a promise. cumplir su promesa. 하나님께서 이스라엘 백성 약속했잖아요. And so God promised the Dios le Israelites. prometió a los israelitas. God promised Dios le all prometió a todas las personas, 죄를 사하겠다. And I will yo voy a forgive perdonar their sus sins. pecados. 하나님은 죄를 사해 줬습니까 안 사해? And afterwards, did God Y forgive their después sins or Jesús, not? Dios perdonó sus pecados o no. But what God forgave is His Entonces work. lo que que Dios perdonara, ese es su trabajo, 지키십니까 안 지키십니까? God su surely obra. promises and He Entonces fulfills Dios by His prometió works. y lo hizo por medio de su palabra. 그런데 우리가 하나님 어떤 이야기를 하실 때 But when we say something, when God says Pero something, cuando Dios hace, 하나님 이루실 건데 cuando Dios dice algo, Él lo va a cumplir. Pero la gente no tenemos la fe. Por eso, ¿quién trata de cumplirla? Ellos tratan de cumplirla. fulfill it. 안 되면 ¿Qué tal si no funciona? 하나님 믿지 않으시고 Por eso no creen en Dios. 왜안 되게 돼 있어요? ¿Por qué? Porque no va a funcionar ya. 하나님 기다려야 되는데 They have Tienen to que esperar en wait for Dios. God. 대부분 그렇게 살고 있어요. Pero la mayoría de personas viven así. 그래서 이제 하나님이 주시는 땅이 있고 하나님 주지 않는 땅이 있는 것처럼 Like there is a land that God gives. and Hay it's una not tierra que given. Dios da y que no da. 우리를 믿음으로 이끄시고 God leads Dios us to nos faith, guía a la fe. 믿음의 행함을 반드시 주시는 겁니다. and He brings the Y Él nos work. lleva hacia el mundo de la fe. 이제 출애굽기 32장을 다시 한번 설명하고 있어요. And so, as an example, I will explain about Exodus Como un chapter ejemplo, yo voy a hablar acerca de Éxodo capítulo 2. 모세가 시내산에 올라가서 하나님을 만나러 올라갔어요. In Exodus Perdón. chapter 32, Éxodo Moses capítulo goes to Mount 32. Sinai to go meet God. Allí Moisés subió a la monte de Sinaí. 이제 불안한 거예요. But the Israelites became nervous because Moses went up. Y los and he israelitas got estaban back. nerviosos porque Moisés había subido pero no bajaba. And so they said, Moses, who is Por eso leading us, dijeron, is este gone. Moisés que nos guiaba desapareció. 만들라고 이야기했어요. So let's say, let's Le dijeron, por eso vamos a hacer un ídolo que nos 그래서 guíe. 이제 모세랑 아론이 그들에게 검을 가지고 오게 So 가지고 Moses' brother Aaron tells the Por Israelites eso to bring wool. a Israel le dijo a Aarón, el hermano de And with the wool, Moisés, they produced
ellos le dijeron que hiciera un becerro, un dios. Por eso él con el oro, And he said, this is the idol, the God él that creó will lead you. un ídolo y le dijo, ese es tu dios que te va a guiar. 검소하지. This golden calf is not a God. It is Este a becerro de oro no es Dios, es solo un becerro de oro. 막 신이라고 외치고 있었어요. But the Israelites were Pero los israelitas le llamaban Dios. 알고 계셨어요. God knew that. 모세에게 하나님 말씀하셨어요. God told Moses, Y Dios sabía eso y se lo dijo a Moisés. and I will destroy Yo voy a these destruir a esta gente. 모세가 하나님께 이야기했어요. And God Y said Dios to le dijo a Moses, Moisés, 하나님 애굽에서 이들을 건져낸 이들을 진멸한다면 다른 사람들이야 그런 사람들이 뭐라 하겠습니까? and so, Moses said to God, God, you say y these people Moisés le from dijo a Egypt, Dios, you Dios, destroy them all, then usted what salvó a will este pueblo de they say? Egipto y ahora lo va a destruir aquí. 내어 와서 죽이려고 한다고 하지 않겠습니까? Then they will say that God does not save his people, he brought them out Entonces of los Egypt demás van a just to kill decir que them. Dios sacó a su pueblo para matarlo acá. Pero Dios no mate a su pueblo. Entonces Dios le perdonó el pecado. 가지고 내려와가지고 Moses brought down the Y Moisés bajó los 10 mandamientos. 하나님은 용서를 했지만 and so even Entonces, though aunque God Dios los forgave them, perdonó, 이스라엘 백성들에게 심판을 내려요. Moses gave a judgment Dios to le dio un Israel. juicio a los israelitas. 그 십계명을 깨뜨려 버려요. And so he broke the 10 Entonces él rompió las dos tablas de 이제 piedra de los 10 사람들이 mandamientos. 먹이게 하고 금송아지 갈아가지고 사람들이 먹이게 하고. Oh, and so he made the golden calf to be melted and Y then él he hizo fed que people. el becerro de oro se quemara y se lo dieran de tomar a la gente. 선 사람 나와라 그래. Those who are Y on él the dijo, north los que side están del lado come de Dios, 그때 누가 나왔냐면 pasen de este lado. Y ahí, ¿quién salió? 다 나왔어요. ¿Quién pasó al otro lado? Los levitas. 다른 사람들은 이제 있는데 all the other people just Todos los demás se quedaron tranquilos. 사람은 레위 사람들이 다 나오고 And so when Moses said those who are on Pero the cuando north Moisés side dijo, come, los que the están people del lado de who Jehová, are vengan de este lado. and all the Y los other levitas people were pasaron, there. pero 레위 사람들에게 칼을 줬어요. And so todos los Moses demás se gave quedaron al otro lado. to- Y Moisés le dijo a ellos, tomen la and so take the espada. sword, 너희에 있는 친족 모든 사람 다 죽여라 그래. kill Moisés le all dijo, tomen la espada y maten todos sus compañeros, sus familiares. And so Y allí 32,000 people died. 3,000 personas murieron. 그때 죽으면서 많은 사람 생각했어. That time, as many people died, they Y esa thought, vez, 야, 저 레위 사람들은 wow, those people of todas esas Levi, personas que murieron, 금송아지를 자기들이 만들었잖아. they dijeron, also made the golden esas calf. personas también son levitas y también hicieron el becerro de oro. Because Aaron's descendants Porque los descendientes de Aarón son la gente de Leví. and so Aaron is Entonces a Aarón era un levita también. 금송아지 만들 때 함께 만든 사람이 누구겠습니까? and so when Aaron made the golden calf, Así que cuando Aarón hizo el becerro de oro, ¿quién lo ayudó? the people of Levi También los also made the levitas golden hicieron calf. el becerro de oro. 그냥 서라 그러니까 But when Moses said, Pero those cuando who are on Moisés the dijo, north los que side están del lado de Jehová, vengan de este lado, ellos se pararon del lado del Señor. 이제 그 만들어 놓은 금송아지를 보면서 같이 춤추고 놀았는데 they also made the golden calf. They were Ellos running también around hicieron el the earth. becerro de oro y estaban danzando alrededor de él. And so the others would say, Pero "How cuando are you Moisés on dijo, the los que side? están del lado del Señor, They're more wicked than entonces I am." allí 그 사람들은 ellos se negaron. 죽어가면서도 And even as they were being killed Y aunque by ellos the- estaban siendo muertos por la espada, wow, those Levites decían, are los levitas son personas malas. 그 죄를 안 지었지. we didn't, they Ellos también cometieron pecado. 만들어 놓은 거 가지고 춤추고 놀았죠. And so we just played with Nosotros what solamente they had jugamos con lo que ellos crearon. 저 사람들 왜 저 사람 여호와 편에 서 있어? It is the Levites who created the golden calf. Fueron los levitas los que crearon el becerro de oro, pero ¿por qué está del lado de Dios? Y por eso mucha gente murieron. 죄를 다 사했어. Moses prayed to God and God had forgiven Moisés them of their oró a sins. Dios y Dios lo perdonó del pecado. And Moses- 여호와 편에 있는과 없는 걸 구분해 주고 싶어요. Moses came down to this earth and he wanted to distinguish Y who's Moisés on the bajó Lord de la and who's cumbre not. y quería distinguir quién está del lado de Dios y quién no. Aunque ellos hicieron el becerro de oro, 말씀하기를 The los levitas dijeron, 너들은 내게 속한 사람들 이야기했습니다. And so God said of the Levites that they are Dios le dijo a los my people. levitas, ellos son mi pueblo. 죽어 마땅하지만 When we look at their deeds, they should Cuando rightly miran a be sus dead. obras, deberían de estar muertos. 하나님 편에 속한 사람 맞습니까 안 But 맞습니까? according to the promise of God, are the Levites the Lord's Pero entonces, people ¿te or acuerdas de la not? promesa de Dios? ¿Los levitas son pueblo de Dios o no? Ellos son la gente de Dios, ¿verdad? Aunque cometieron pecado, 예수님의 피로 우리 죄를 사했고 By the blood of Jesus, pero por la sangre de God Jesús, Dios ya perdonó nuestros pecados. and He has Y Él nos ha llamado 그럼 justos. 우리가 의롭다 거룩하다 온전하다 이게 맞습니까 틀립니까? Then we're righteous, we're Entonces holy, we're somos justified, justos, is that right santos or y wrong? justificados. It is right. ¿Es correcto o no? Es correcto. Aunque hemos cometido pecado, somos justos, Righteous? 예, 온전합니까? somos Are we perfectos. perfect? 근데 어떤 사람들은 내가 죄를 지으니까 죄인이야. But some people say, I committed Pero sin, mucha so gente I'm a dice, sinner. yo cometí pecado, por eso somos pecadores. That person is caught in their Esa own persona deeds. está atrapada en su obra humana. No son personas de la fe. People who are Son personas que están atrapadas en las obras humanas. 살아야 하나님 편에 속한 사람이 된다고 생각해요.
ellos piensan que tienen que vivir humildemente y así van a estar del lado del Señor. Pero esas son obras humanas. Pero los que están bajo las obras humanas, no, yo soy perfecto. Yo soy santo, yo soy justo. Aunque yo cometí pecado, Dios dice que yo soy justo. Dice que Él me ha hecho perfecto. Y Él me ha hecho santo. Eso es fe. Las personas que tienen fe, el trabajo de Dios se manifiesta a través de ellos, no. Por eso lo que yo le estoy entendiendo. No son las obras las que cambian. De acuerdo a lo que Dios dice, las palabras salen y las obras salen. La obra es yo soy justo, soy santo. Eso es lo que la Biblia llama las obras de la fe. De esa manera, cuando Moisés dijo, los que están del lado de Jehová, vengan de este lado, los levitas tenían fe. Sí, yo me paré del lado del Señor. Aunque yo creé el becerro de oro, pero yo me paro del lado del Señor. Entonces, yo voy a tomar la espada y voy a matar. Porque ellos tienen la fe, la obra se manifiesta o no. Si no tuvieran la fe, ay, ¿cómo voy a estar en el lado del Señor? No pueden matarlo. Ah, solo soy el mismo hombre también. ¿Cómo lo puedo matar? Y no podía pelear. La gente que tiene obras sucias y malas, dicen, yo soy así. ¿Y cómo le voy a contar a alguien más? Yo no puedo decirle que son justos. Pero la gente que tiene fe, sí, sin importar quién yo soy, no dice Dios que yo soy justo. ¿Cometió pecado o no? Sí, cometió, pero ¿es justo o no? Sí, yo soy justo. Porque Dios lo dice. La gente que tiene la fe, esto es lo que pueden decir dentro de su corazón. Y las demás personas mueren. Y al morir, ellos dicen, ah, qué malo eran. Ellos hicieron el becerro de oro. Ellos son peores que nosotros. ¿Por qué tenemos que morir nosotros? Esa persona está atrapada en sus obras humanas. Los levitas también hicieron el becerro de oro. Cuando miramos sus obras, son todas malas. Pero los levitas, ellos no confiaron en sí mismos. Cuando Moisés dijo a los que estén del lado del Señor, vengan de este lado, ellos dijeron, Moisés dijo, ustedes levitas están del lado de Jehová. Por eso, aunque cometieron pecado, ¿están del lado del Señor o no? Eso es obra de la fe. No significa que tenemos que engañar, sino que esto es lo que la fe dice. Entonces, ¿las otras personas no se pueden parar del lado del Señor? No. Aunque los israelitas están del lado del Señor, no pueden vivir o no. Todos podían tener la fe, pero no fue así. En este mundo mucha gente se llama pecadores. Y hay muchas personas que están bajo las obras de la ley. ¿Acaso Dios perdonó el pecado de algunas personas y no lo de otros? No, Dios perdonó todos los pecados. Pero la gente que tiene la fe dice, yo soy justo, entonces las obras van a salir. La gente que no tiene fe dice, soy pecador. Esa persona pertenecen a las obras humanas. ¿Entienden cómo funciona la fe y la obra? Así que por la fe, esa dice, usted puede decir que es justo. Dentro de Abraham la fe vino. Ah, Dios va a revivir a mi hijo muerto. Está bien si lo matan. Y ese tipo de palabras sale. 믿음이 너무 좋아요. 저는 예수님이 저를 살려준 걸 아주 예수님이 다 이루었다. 그렇기 때문에 저는 예수님을 믿기 때문에 천국으로 간대요. 분명히. 그때부터 다 이루었다 했기 때문에 교회를 안 나오고 그냥 마음대로 살아요. 그냥. 그리고도 아주 내가 이렇게 하면 나는 예수님이 다 이루어서 나는 예수 믿어. 나는 예수님
믿으니까 천국 갈 거야. 자신을 하면서 세상 너무너무 내가 보면 그렇게 하면 안 되는 행동으로 살아요. 그러니까 이제 그분은 그 믿음은 있는데 그 믿음만 있지. Ellos solo hablan la fe, 이제 그 예수님이 pero Jesús 교회의 몸을 이루고 Jesús es el cuerpo de la iglesia. 믿음이 없어요. And they don't have 안 믿어요. 내가 그렇게 그런 얘기를 얼마나 저도 공부. 그러니까 이제 그 믿음밖에 없어서 그래요. It's because they only have 그러면 that 천국 faith. 가요 안 가요? 그러니까 내가 예수님 피로 죄사함 받은 믿음이 있으면 천국은 갑니다. If you have the assurance that Si ellos tuvieran seguridad de que 다 이루어서 주님의 그 믿음 en verdad se les perdonan los pecados, 근데 no pensarían así. 가지고 있어 그런 거예요. 행동이 아주. 그 믿음만 가지고 있어 그런 거예요. Es porque no tienen la fe. 그렇죠. 아이고 안 됐어요. 그럼 이제 성경을 보면 Si vemos la Biblia, Bible, 예수님의 이름이 두 가지가 있어요. hay dos significados a Jesús. 예수라는 이름이 있고 Hay el nombre Jesús 임마누엘이라는 y hay el nombre Manuel. Emmanuel, 예수라는 이름은 El nombre Jesús significa 우리 죄를 사했다는 것이 예수님이라는 이름이에요. que nos ha perdonado del pecado. Eso significa Jesús. El nombre Manuel 하나님 우리와 함께 significa que Dios está con nosotros, 그러면 죄를 사함받고 que nuestros pecados han sido perdonados 하나님 성령을 주셨어요. y que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. 그런 분들은 죄 사함 괜찮아다 하지만 people who like that, they after they receive salvation, La gente que dice así, que después de recibir la salvación dice todo está bien, pero si tiene la fe 성령은 감독자를 사고 교회를 세운단 말이에요. the Holy Spirit y el Espíritu Santo establece la iglesia, 하나님의 믿음의 세계를 살아가는데 through the church, they're y a través de la iglesia viven una vida de la fe. Y porque no tienen esa fe, 그러니까 죄는 사했다는 믿음이 있지만 ellos creen que Jesús les perdonó el pecado, 내 속에 산다는 걸 믿지 않기 but 때문에 they don't believe that the Holy pero no Spirit creen que el Espíritu Santo está dentro de ellos. Por eso viven según la carne. 왜 그런지 육신대로 산다는 Y viven según la carne. 목사님들도 월급 받으려고. 그러니까 이제 제 얘기 잘 들으세요. 지금 얘기하고 있잖아요. Yo le estoy diciendo, 그러니까 그분은 믿음이 한쪽만 있다는 that 거예요. only person has only one side. esa persona solo tiene una parte de la fe. 성령이 있다는 걸 못 믿기 때문에 그래요. They don't believe that there is No creen que hay el Espíritu Santo. Vamos a continuar. continue. 그래서 이제 이 성경에는 그런 뜻들이 굉장히 많이 나와요. There's a lot of Hay meanings muchos like that. significados así en la Biblia. 분명히 예수님의 제자도 있었는데 Habían los 12 discípulos de Jesús. 다른 유다가 죽었습니다. And so, Entonces Judas Iscariote murió. 제자들이 이제 다른 제자를 하나 세우고 싶었어요. and so they wanted to Ellos querían establecer un discípulo más. 자기들이 투표를 했어요. Y ellos lo escribieron. 그리고 마띠아라는 사람을 뽑았죠. and Y, so con- they chose y a ellos person named Matthias. eligieron a una persona llamada Matías. 아니, But actually Matthias was a person that Y Matías era una persona que a Jesús no le agradaba. who was Jesus Jesús, ¿por quién estaba esperando? Estaba esperando por el apóstol Pablo. 그러니까 이제 실제로 사람 하나님 뜻을 모르면 actually when people Cuando la gente no sabe la voluntad de Dios, 사는 거 맞아요. ah, sí es verdad que Jesús lavó mi pecado, pero solamente saben esa verdad. 예수님이 우리 죄를 사하고 Después que Jesús lavó nuestro pecado, Dios está con nosotros. 우리를 이끌어서 이제 예수님이 살아가는 믿음이 없으니까 and he's leading us Y Él nos está guiando, pero no tienen la fe de creer en Jesús, sino que viven conforme a la carne. Por eso Dios, 다윗이 육으로 살았잖아요. David vivió conforme a la carne. 그 아들 살리려고 했죠. Él trató de revivir su hijo, pero Dios lo mató. 솔로몬이 향하는 것처럼 and so God Y Dios lo 그러면 걱정할 필요가 없어요. lo redirecciona hacia Salomón. Por eso no había nada de qué preocuparse. 마음대로 살아도 even though his sins are forgiven and he Aunque su pecado estaba perdonado, vivía como él quisiera. 하나님 앞에 구원을 진짜 받았다면 if he has Si él era salvo realmente dentro de Dios, 끌어간다는 거죠. entonces Dios lo va a guiar al mundo de la fe. 그렇기 때문에 이제 그런 부분들은 하나님께 맡기는 거예요. and those kind of things Y ese tipo de cosas tenemos que entregarla a Dios. De acuerdo a la obra, 그래서 이제 사도 바울은 구원을 받고 Apostle Paul he apóstol Pablo recibió el perdón del pecado 구원을 됐습니다. and he y él se convirtió en el trabajo del evangelio. 사도 바울은 복음의 일뿐만 아니라 but Apostle Paul was Pero not only apóstol Pablo no es solamente trabajador del evangelio, sino también trabajador de la iglesia. 내 복음이 좋아서 난 죄 없다 그런 믿음도 가지고 있지만 people who have Las personas que recibieron salvación dicen, sí, Jesús me perdonó mis pecados, tienen esa fe. 사고 난 다음에 Y después que Jesús lavó sus pecados, 당신의 피로 사신 교회를 세웠단 말이에요. and so God has established Dios ha establecido la iglesia que Él ha comprado con sangre. 때를 취해서 여자를 만든 것처럼 and so after God created Adam he took one of his ribs Después and que formed Eve. Jesús vino, 십자가에 못 박아서 피를 흘리고 and after Jesus was crucified después on que the cross, Jesús murió en la cruz y derramó su sangre, 세상을 받은 그리스도인들을 당신의 신부로 삼았다. and so Jesus had made those who were purchased with his blood Jesucristo hizo a los que Él ha comprado con sangre, los hizo su novia. 이제 사람들이 구원받은
Y así Él ha establecido la iglesia. Entonces la gente le gusta recibir la salvación, pero no le gusta vivir la iglesia. Porque ellos no quieren negar sus propias normas. Y solamente quieren decir, yo no tengo pecado, y viven como ellos quieran. Pero Jesús lavó nuestro pecado. Y si recibir el perdón del pecado ya es todo. No, tiene que decir a otros. Después que usted construye un apartamento, tiene que anunciarlo para que la gente lo tome. Sí, es importante construirlo, pero también anunciarlo es importante. Jesús lavó todos nuestros pecados en la cruz y avisar a otros es también importante. La iglesia hace el trabajo de anunciarlo a otros, pero la carne no le gusta el trabajo de la iglesia. Entonces mucha gente después de recibir la salvación quiere vivir como quiera. Después que la persona recibe salvación, reciben la guía del Espíritu Santo. No solamente que el pecado se borró, sino que la carne murió. Y ahora Jesús está vivo en ellos y pueden vivir una vida a través de Jesús. Y esa es la vida de un nacido de nuevo. Y los apóstoles y los cristianos salvos forman uno y ellos componen la iglesia. Y la gente que está en la iglesia no llaman sus cosas como suya propia. Pero ahora ya no viven de acuerdo a su propia causa, sino que ahora viven el resto de su vida a través de Jesús. La gente que ha recibido la salvación, cuando son guiados por el Espíritu Santo, no es que ellos viven según la carne. Y las personas que tienen a Jesús, ellos se hacen el cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo hay los ojos, la boca, la nariz, la oreja. Todo esto compone un cuerpo. 2000 años atrás, Jesús vino como un cuerpo. Y el cuerpo de Jesús que resucitó está sentado en el cielo. Y ya que el Espíritu Santo está en nosotros, significa que cada uno de nosotros nos ha hecho el cuerpo de Jesucristo. No es el cuerpo perfecto que Jesús tuvo hace 2000 años, sino que ahora somos un miembro. Ahora tal vez pueda ser la nariz. Esta persona quizás sea la oreja. Esa persona puede ser la mano. Y así tenemos que componer un cuerpo para vivir. Pero las personas que viven como quieran saben que no tienen pecado, pero no tienen la fe de confiar en la iglesia. Entonces las personas que no son guiados por la iglesia viven como ellos quieran. Y los que pueden entender el significado profundo de Dios viven por el Evangelio y reciben la guianza de Dios y componen el cuerpo de Jesucristo. Y ya no viven su vida de sí mismo, sino que viven la vida del Hijo por el cual el Dios está contento. Y por el resto de su vida Jesús murió por los pecados. Y la iglesia que cree en Jesús no es que viven por su propia carne, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, los misioneros viven por el Evangelio. Así es como vivimos y como Dios nos permite vivir. Hoy hablé de la fe de Abraham y la fe de la ramera Rahab. Ella también vivía en Jericó. Pero un día los israelitas venían y ellos escucharon que Jericó había sido entregado a la tierra de Canaán.
이 사람들에게 다 의해서 이 가나안 땅이 빼앗길 걸 알았다는 거예요. Rahab knew that because Jericho was part of Canaan, that Canaan. Y Rahab sabía que 자, 이 여자는 기생으로 como Jericó era parte de la tierra de Canaán y ya va a ser entregado a Israel. Harlot, and she lived a very pitiful life. 이제 이 가나안 땅에 들어오진 않지만 이 가나안 땅의 주인이 이제 이스라엘 백성이라는 걸 알게 됐다. Even though they had not entered yet, she knew that the masters, the owners of Jericho, Aunque ellos no habían entrado a la ciudad, pero ella sabía que los dueños de Jericó eran los israelitas. Ella sabía que los amos de Jericó iban a ser los israelitas. 다 이스라엘 백성이 전쟁 질 수밖에 없다. in the land of Canaan, no matter how great of a tribe, how great of a people are living in the land of Canaan, No importa cuán grandes sean las tribus y los pueblos de Canaán, no podían vencer a Israel. 살고 싶은 거예요. but Pero ella quería vivir. 할 수 있는 길은 뭐예요? Entonces, ¿cuál es la única manera que ella podía vivir? 이스라엘 백성이 항복하는 거구나. Oh, tengo que rendirme a los israelitas. 그래서 하나님 앞에 살려달라고 아마 기생 라합이 하나님의 은혜를 구했을 거예요. so Rahab probably asked for grace to. Entonces, Rahab pidió la gracia para poder vivir. 누구 집에 들어왔냐면 But one day, Entonces, un día los espías vinieron a la casa de quién? A la casa de Rahab. 기생 라합이 너무 감사하고 Entonces, Rahab estaba tan feliz. 야 하나님이 나를 살려주려고 저를 wow, God sent Ah, me here, so Dios los envió a ellos para que me salven. 보자마자 정탐꾼을 자기 지붕에 데리고 가서 숨겼어요. And as soon as she saw them, she took them to the roof. Y tan pronto que lo vieron, ella lo llevó a su cuarto, al techo y lo escondió. 군인들이 들어왔어요. And the soldiers and Y los soldados de Jericó vinieron 들어왔지. the spies came y to le her dijeron, house. los espías vinieron a tu casa, ¿verdad? Sí, ellos vinieron. 정탐꾼들이 그 얘기를 듣는데 깜짝 놀랐어요. And when Y the cuando los espías escucharon eso, se sorprendieron. 우리가 있는 걸 고발해보니까 what if she reports Pero that we ¿qué are in tal the si ella house? reporta que estamos en la We're casa? all gonna die. 저 여자 우리를 여기다 두었지만 And so even though she put us up here, 우리를 죽이면 어떻게 할 what if Y they kill us? si ella le dice, ¿qué tal si nos matan? But Pero Rahab dijo, says, sí, ellos vinieron, they came in pero se fueron de una vez. right away. 빨리 따라가. They, Síganlo rápido. 그래서 모든 군인들을 거기에 가게 하고 so she made all the Entonces soldiers ella hizo que go todos down. los soldados se fueran de otro lado. If we look at Brother Rahab, in one way she Si miran a Rahab, en cierta manera, ella traicionó a su país. 여리고가 자기 나라가 아니에요. but for Rahab, Jericho Pero para no longer Rahab, Jericó ya no es su país. 떠날 걸 믿었기 때문에 she believed that this Ella country sabe que will ese país quickly rápidamente iba a caer. 이제 자기 나라가 되는 거예요. Now the Y ahora los israelitas se convirtieron en su país. Por eso ella pensó, debo usar de su lado. 그 집에 올라가. and so Por eso la goes up to the roof. ramera Rahab va hasta el techo 나는 너희들의 y le dijo, yo escuché de ustedes. 하나님께서 이 땅을 너희에게 줬다고 내가 들었다. I heard Yo escuché que Dios le ha dado esta tierra. 우리가 모두 이 땅을 당신의 땅이 될 건데 Y todo esto se va a convertir en su tierra. 가족을 살려. Por favor, salve a mi familia. 내가 당신을 이렇게 숨겨준 것처럼 and just like Y así como yo los escondí, 당신은 나를 내 가족을 살려. por favor, salve a mi familia. family. 그래서 정탐꾼이 Entonces los espías le dijeron, 그러면 우리가 가고 난 뒤에 이 집에 너하고 너 가족들이 다 모여 있어. And so after we leave, you and your family después que nos vayamos, stay in your toda tu house. familia quédese en tu casa. 데 있으면 죽으면은 우리 책임 아니지. If you're not here and you're elsewhere, then Si no están aquí, están en otro lado. Y si mueren, ya no es mi responsabilidad. inside the house, Si ustedes se quedan en la casa, yo los voy a salvar. 믿음이 있었어. Y Rahab tuvo la fe. 여리고가 멸망한다는 걸 믿고 she believed Ella that creyó que Jericó iba a caer. 이스라엘 백성이 이 땅을 줬다는 걸 믿었어. and she believed that God had given Y ella creyó que Dios había entregado a Jericó a los israelitas. 믿었기 때문에 그런 행동이 나오는 거야. and so because she believed that, that's why Y porque ella creyó eso, por eso podía pensar de esa manera. Pero si ella no hubiera creído, un día que los soldados vinieran, 내가 만약에 이제 군인도 왔을 때 거짓말하다 죽으면 안 되잖아. oh, when the soldiers come and I lied, cuando los soldados vinieron 고발해버리겠죠. y yo no lo hubiera escondido y hubiera muerto, 믿음이 없으면 entonces si hubiera sido así, doesn't have faith. si ella no hubiera tenido la fe, lo hubiera reportado. But because Pero porque ella tuvo la fe, ella lo reportó o no. them or not, 끝까지 No, sino que ella lo pudo esconder. 그래서 정탐꾼을 살려고 하는 이 행함이 믿음에서 나온 거라. so the works of being able Entonces to el trabajo de querer proteger 무슨 말인가 do you guys understand? a los espías vino por la fe. So what is ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? 여러분 이 땅을 하나님께서 이제 우리 인간에게 주셨고 everyone, God has given Señores, us Dios nos ha dado esta tierra 예 그리고 이제 예수님 우리에게 주셔서 우리가 천국에 간다는 걸 믿는다면 and God has given us Jesus y and Dios nos ha dado a Jesucristo Jesus. para que vayamos al cielo a través de Jesús. Flesh came Cuando este mundo venga a un fin, 하는 걸 믿는다면 and when we believe that we are y como vivimos que Spirit, 우리 행함이 나오겠죠. si vivimos creyendo que tenemos el Espíritu Santo, va a salir la obra de la fe. 세상에 많은 일이
Entonces tenemos la carne y hay muchas cosas sucediendo en el mundo. Pero podemos ver que todo esto está muerto. Por ejemplo, tengo que buscar dinero, tengo que buscar comida, tengo que estudiar. Sí, yo tengo que cuidar a mis hijos, pero todo está muerto ya. A través de mí, Dios quiere que yo viva la vida del Evangelio. Cuando creen eso, ¿va a vivir su propia vida o va a vivir la vida de Jesucristo? Va a vivir la vida de Jesucristo. Y va a vivir la vida de la iglesia. Pero la gente que no cree, oh, sí, yo no tengo pecado. Oh, es bueno que no tengo pecado. Y yo puedo ir al cielo cuando sea. Yo no puedo vivir, no tengo que vivir predicando el Evangelio. Ese tipo de personas, las obras no salen. Hay la fe pero, de que no tiene pecado, pero ya que Dios terminó este mundo, no tiene la fe de creer en Jesucristo. Por eso las obras no salen. Y solo viven con sus propias obras. Esos pastores abren la iglesia para que puedan vivir. Solamente tienen una parte de la fe. Pero cuando la seguridad de la fe entra, sí, Jesucristo lavó mis pecados. Y yo estoy muerto. En Gálatas 2:20, vamos a ver Gálatas 2:20. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Juntos. Vamos a leer juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí dice que fui crucificado con Cristo, dice que estoy muerto. No soy yo que vivo ya. Entonces, ¿quién vive en mí? Es Cristo. Aunque muchas personas saben que su pecado fue perdonado, no creen que Jesús está vivo dentro de mí. Por eso las obras de la fe no aparecen. Y ya vamos a concluir. Quiero hablar un poquito más de los 10 mandamientos y las obras de la ley. Los 10 mandamientos fueron escritos en la tabla de piedra. Pero antes de recibir salvación, éramos arrastrados por el pecado. Por eso nos gusta el pecado. No importa cuán santa sea la ley, ¿hacia dónde va nuestra carne? Fluye hacia cometer pecado. Entonces las obras del hombre, no importa cuán bien trata de vivir, ¿puede vivir conforme a la voluntad de Dios o no? No puede. Y nuestras obras no se pueden perfeccionar. La gente no quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero dice que Dios nos dio un nuevo pacto, ¿no? ¿Cuál es el nuevo pacto? Sus pecados y transgresiones no me acordaré nunca más. Y el pastor nos dijo eso ayer, ¿verdad? Aunque cometimos pecados, Dios perdonó nuestros pecados. Y Él no va a recordar nuestros pecados. Y Él escribió esto en nuestros corazones, ¿no? ¿Y por qué Él lo escribió en nuestro corazón? Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y ya no recuerda más nuestros pecados. Y ahora el corazón de Dios está escrito. Y está escrito en la tabla del corazón. Y cuando el corazón de la gente está atrapado por Satanás, no pueden cumplir la ley. No importa cuánto tratan de cumplir la ley, no pueden cumplir. El nuevo pacto perdona nuestros pecados.
Y el nuevo pacto de que Dios nunca más se va a acordar de nuestros pecados. Ahora está escrito en nuestro corazón. Dios ya perdonó mis pecados. Y Dios ya no recuerda más mis pecados. Y Jesús está vivo en nuestro corazón. La gente que tiene esa fe, pero ya que el corazón cambia, ahora cambia hacia el mundo donde Jesús trabaja. Y en Romanos capítulo 10, vamos a ver Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Del versículo 6 al 10. Romanos 10, del versículo 6 al 10. 로마서 10장 6절부터 10절까지 이야기했습니다. Vamos a leer Romanos capítulo 10, versículos 6 al 10. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso es para que atraer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces hay las obras de la ley y hay la obra de la fe. Las obras de la fe dice que tiene que cumplirla para que pueda vivir. Pero el hombre no puede cumplir la ley. Porque el corazón del hombre ya está contaminado con pecado. No importa cuánto tratan de perfeccionar su obra, no pueden. Y Dios dice que eso está muerto. ¿Cuál es la justicia? Es que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios ha perdonado nuestro pecado. Y Dios ha introducido su corazón hacia nosotros. Si creemos que Jesús estuvo entre los muertos, entonces vamos a poder obtener la salvación. Porque Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y Él fue enterrado. ¿Qué significa? Yo también fui muerto. Y Jesús me resucitó, de modo que yo también soy una nueva criatura. Y ese Jesús me está protegiendo. Y ese es el corazón de Dios. No hay necesidad de que podamos entrar al cielo. No hay necesidad de ir al abismo. No es para nosotros hacer algo, sino que el mundo de la fe significa que la palabra está en nuestro corazón. La palabra de Dios está en nuestro corazón. ¿Y por qué? Por la justicia de la fe. Cuando Dios nos da la palabra, y Dios nos dio la palabra de que somos justos, porque Dios ya lo hizo. Y de acuerdo a esa fe, Dios nos permite vivir. El mundo de la fe es cuando Dios nos da la palabra. Y según esa palabra, Dios trabaja. La fe sin obras es las obras de la ley. Yo trato de hacer. Y la fe es cuando Jesús entra en nosotros y Dios cumple su voluntad. Amén. Vamos a terminar aquí. Mañana voy a hablar precisamente de la ley. ¿Entienden? Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias.
볼 수 있게 해주셔서 감사합니다. We thank you that through this academy class, Te damos gracias que a través de esta clase de academia podemos resolver varios problemas de nuestra vida espiritual. even though we Aunque respect the Bible, conocemos la Biblia 못해서 혼돈스러울 때 있는 there are times that y a veces, become confused because we a don't veces know nos Bible confundimos por no saber bien la Biblia. 이름이 명확해져서 and allow everyone here to who Y has que attended todos los que to están know acá, Bible que sepan bien la precisely. palabra 믿음의 삶을 살게 해주시기를 바랍니다. y que puedan vivir la vida espiritual correcta. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pray. Gracias. 감사합니다. Thank you.